Peter, chapter number 3, verse number 9, ang Biblia nagingon ni Gala, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Kung sa Bisaya pa, ang sahad sa Diyos, dili huyang kanatong tanan, dili sama sa ubang tao, apan mainantuson siya, kay dili siya gusto nga ikaw malaglag. O kana igala nga malaglag ka sa kalayo sa impierno. Mao nang igala, padayon kaming nagbalukini, pag-warning kini sa dagang katawhan. We are all loved by God. Yes, mao kanay tinuod. Bisan unsa pa kay itom o kadakong sa imong sala. Bisan unsa pa kay itom ang imong kagahapon. Bisan unsa pa kadahutan igala ang imong kinabuhi karon. You are loved by God. Apan unsaon man ang dakong gugma sa Dios nga iyang gipadayag kanatong tanan dito sa cross sa Kalbaryo higala. Unsaon man ang dakong gugma sa Dios nga iyang gipadayag kanatong tanan sa giingon sa the book of Romans chapter 5 verse number 8, but God commended His love. Ang Ginoo gipadayag ang iyang gugma, commended His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Higala unsaon man ang dakong gugma nga gipadayag ni Kristo Jesus, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Kung ikaw mismo walay panahon sa pagdawat niini, walay higayon sa pagdawat niini,